Hello guys, ito guys oh, luto na ipay natin. Yan oh, pwede na yan guys. Sarap pa naman yan, yummy yummy yan. Yan ang luto natin ngayon. Apat lang yan guys. Apat na ipay lang yan. Mainit pa yan, mainit pa. Mainit pa siya, kagaling lang sa oven yan mga idol. Oo. Egg pie natin kabikir. Yan, egg pie natin. Pwede na yan pag may handaan sa inyo. Pwede na yan panghimagas. Sarap panghimagas yan. Panghimagas kasi matamis yan siya. Pwede yan panghimagas pag tapos kayong kumain o kaya kung may handaan pwede rin yan. Okay, thank you for watching.